बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगान तालिबान को दिया है बड़ा झटका। अब बिल्कुल किसी किस्म की कोई रियायत नहीं की जाएगी। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के चाइना पहुंचने के बाद हालात किस जानिब अचानक पलट पड़े हैं नाज़रीन, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब ईरान ने दुनिया को हैरान परेशान कर दिया है। इंतहाई खौफनाक हथियार जो कि ईरान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क और जो टेक्नोलॉजी उसने इंट्रोड्यूस करवाई है वो इंट्रोड्यूस करवाने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। खुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी ईरान की ताकत को मानने पर जो है वो रजामंद हो गए और क्या बयान दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, इनकी तमाम तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, ये हमारा वो चैनल है कि जिस को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आपकी ही मदद के तहत हमने 1.6 मिलियन सब्सक्राइबर गेन किए थे अपने दूसरे चैनल पे, लेकिन उसके साथ इश्यूज हैं। गजा के ऊपर जो है वो कुर्बानी देनी पड़ी, तो आप लोगों ने हमारा साथ दिया और अब आपसे गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करें हकीकत की दुनिया विद डॉक्टर अली, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें और साथ कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बहुत तेज़ी से बदल रही है। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन कि अफ़गानिस्तान जो कल तक इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और कह रहे थे लो जी चाइना ने हमें बाकायदा तौर पे तस्लीम कर लिया है, अब चाइना हमारे मुल्क के अंदर बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है और चाइना ये कर रहा है, चाइना वो कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं, चाइना जो है वो हर उस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा जो पुरअमन है और सरमायाकारी के लिए जो है वो फ़ायदेमंद है और माहौल वहाँ पे इस तरह का है। अब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि मैंने आपको चंद दिन पहले बताया था कि पाकिस्तान और उसके बाद ताजिकिस्तान और चाइना और ये जो 3 ममालिक हैं, इनके अहम तरीन जो नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं वो अफ़गानिस्तान की क़यादत से मिलने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ही अफ़गानिस्तान की जो क़यादत है वो तितर-बितर होना शुरू हो गई, उनके अपने हालात ख़राब हो गए। लेकिन नाज़रीन, इसके बावजूद कि पाकिस्तान मुसलसल इस बात की तरफ इशारा कर रहा है, निशानदही कर रहा है कि यहाँ पे तुम्हारे दहशतगर्दों के कैंप हैं, लेकिन अफ़गान तालिबान पाकिस्तान की बात पर कान नहीं धर रहे और दहशतगर्दों को मुसलसल पाकिस्तान में हमला करने के लिए भेज रहे हैं। न सिर्फ भेज रहे हैं बल्कि उसको असलहा और गोला बारूद भी फराहम किया जा रहा है। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के सदर जो है आसिफ अली जरदारी, जो कि बड़े नाज़रीन एक ज़ीरक और बड़े जिसे कहते हैं कि खिलाड़ी किस्म के जो है वो सियासतदान है, उन्होंने दौरा किया है चाइना का। चाइना के सदर शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के अंदर नाज़रीन जो एलामिया जारी किया गया वो बहुत ही तवज्जो तलब है, बहुत अहम तरीन एलामिया है और आने वाले दिनों के अंदर जो फ्यूचर है उसकी निशानदही यहाँ पे की जा सकती है। पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात और चाइना का पाकिस्तान के लिए खड़े होना, नाज़रीन ये सबसे बड़ा अहम है। आप अंदाजा लगाएं कि चाइना जो है उसने वाज़ेह तौर पे कहा है कि पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की हमायत की है कि पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी जो है वो एक्सपोर्ट की जा रही है। मुसलसल इनकी जानिब से दहशतगर्दी पाकिस्तान में की जा रही है और पाकिस्तान और चाइना मिलकर इस दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए इक़दामात करने के हवाले से ऐलान कर रहे हैं। नाज़रीन, ये बहुत गैर मामूली और बहुत बड़ी खबर है जिससे अफ़गानिस्तान को बड़ा धचका लगा है। अफ़गान तालिबान जो कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट से बड़े ज़्यादा खुश हैं, तो अब चाइना के सदर की जानिब से जो सदर दफ्तर की जानिब से जारी एलामिया उसमें वाज़ेह तौर पे कहा कि फौरी तौर पे टीटीपी के दहशतगर्दों के खिलाफ अफ़गान तालिबान जो हैं वो कार्रवाई करें। अगर वो कार्रवाई नहीं करते तो फिर चाइना जो है वो अपने मामलात को देखेगा। नाज़रीन, चाइना क्या करेगा? डेफिनेटली चाइना जो है अपनी इन्वेस्टमेंट और दीगर मामलात क्लोज कर सकता है क्योंकि चाइना के अंदर भी दहशतगर्दी करवाने की कोशिश की जा सकती है यहाँ से, अफ़गानिस्तान से ही, और मुतअद्दिद जो ग्रुप्स हैं अफ़गानिस्तान के अंदर वो चाइना के अंदर एक अलग से इस्लामी मुल्क बनाने के हवाले से या फिर अलग से अपनी जो स्टेट है वो बनाने के हवाले से बात करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि शी जिनपिंग की जानिब से जहाँ पे दीगर मुआहदों और मामलात के हवाले से बात की गई, वहीं पर
جو سب سے اہم چیز افغانستان کے طالبان سے ڈائریکٹ مطالبہ کرنا کہ وہ پاکستان سمیت دیگر ہمسایہ ممالک کے اندر بھی دہشت گردی کو بند کرے اور اس کے خلاف ورنہ سخت ترین اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ اس کے بعد ناظرین جو بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے وہ ایک اور خبر ہے، یہ ہے ایران کے حوالے سے۔ ناظرین ابھی ایران نے آج پہلی مرتبہ اپنا جو شہید باقری یہ ان کا ایئر کرافٹ کیریئر ہے اس کو باقاعدہ طور پہ سپاہ پاسداران انقلاب کے حوالے کر دیا ہے۔ ناظرین یہ دنیا کا وہ واحد ایئر کرافٹ کیریئر ہے جہاں پر جو سٹیلتھ ڈرون جو ہے وہ اپوائنٹڈ ہے۔ ویسے تو یہ ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے اس حوالے سے بڑا اہم ہے کیونکہ اس میں ہیلی کاپٹر کے جو ہیں وہ لینڈ کرنے کے حوالے سے، ہیلی کاپٹرز کو وہاں پہ رکھنے کے حوالے سے، اس کے بعد جو نیول کمبیٹ کمانڈوز ہیں خاص طور پہ ان کے حوالے سے یہ بڑا اہم ہے، اس پہ ان کی ڈپلائمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ سٹیلتھ ڈرون ہے۔ ناظرین یہ کئی گھنٹے مسلسل جو ہے وہ پرواز کر سکتے ہیں اور یہ بہت لمبی پرواز کر کے تقریباً 4000 کلومیٹر دور تک اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ 35 گھنٹے مسلسل یہ پرواز کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں یہ چائنا کی یہ جو ایران کے اسٹیلتھ ڈرونز ہیں۔ ناظرین یہ جو کہار ڈرونز ہیں یہ پہلی مرتبہ انٹروڈیوس کروائے گئے اور یہ جو ڈرونز ہیں یہ اس طرح کے بمبار ڈرون ناظرین کی جس طرح سے طیارے ہوتے ہیں جنگی طیارے، بالکل اسی طرح سے یہ جنگی طیاروں کی طرح جاتے ہیں اور جا کر اپنے ٹارگٹس کو تباہ کرتے ہیں، وہاں پہ میزائل فائر کرتے ہیں اور واپس آ کے ایزیلی اس اپنے ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر آپریشن کر کے بحفاظت آ کر اتر بھی جاتے ہیں۔ تو یہ ناظرین آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک جنگی بحری بیڑا جو ہے وہ ایران نے بنا لیا ہے اور دنیا کا 5واں ملک ہے جو اسٹیلتھ ڈرون بنا رہا ہے۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس کے بعد جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جو دی اس کے اندر ایک صحافی نے انہیں کہا، جب انہوں نے کہا نا کہ ایران کمزور ہو چکا ہے تو انہوں نے کہا ایران اب کمزور ہو چکا ہے تو اس پہ حملہ کر کے اس کی طاقت کو ختم کر دینا چاہیے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ نہیں، ایران کمزور نہیں ہے، ایران بڑا طاقتور ہے۔ اور اب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بات چیت کرنے کی بھی بات کریں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایران اگر ایٹمی ہتھیار نہیں بناتا، ایٹم بم نہیں بناتا تو ہم ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ترقی کریں۔ تو ناظرین ان کی باوجود دباؤ ڈالنے کی ترقی تو ایران کر رہا ہے، دفاعی ٹیکنالوجی کے اندر وہ ایسی کمال کی چیزیں بنا رہا ہے، ہیلتھ سیکٹر کے اندر کمال کی چیزیں کر رہا ہے۔ اگر اس کے اوپر پابندیاں ختم ہوتی تو ڈیفینیٹلی ایران جو ہے وہ بہت جلدی یعنی یوں کہہ لیجیے کہ اس وقت ایک سپرنگ ہے جس میں ایران دبا ہوا ہے، جیسے ہی سپرنگ ایک پوری طاقت کے ساتھ کھلے گا تو یہ بہت سپیڈ کے ساتھ اوپر جائے گا۔ تو یہ اس وقت تازہ ترین معاملات چل رہے ہیں۔ اور ناظرین ایران جو ہے وہ اس وقت جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے انہوں نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر بھی دستخط کیے کہ ایران کو وہ ایٹمی طاقت نہیں بننے دیں گے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ایران مجھے قتل کر دیتا ہے تو اس صورت میں ایران کو تباہ و برباد کر دی، صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ ناظرین اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کے دل میں ایران کے حوالے سے خوف موجود ہے کہ اگر کوئی انہیں ہٹ کر سکتا ہے تو وہ ایران ہے، اور ایران کی فوجی طاقت کے حوالے سے ان کو بڑی اچھی طرح سے اندازہ ہے، اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ ایران اپنی جو پروکسی وار ہے وہ اتنے خوبصورت انداز سے لڑتا ہے کہ دشمن کو کانوں کان خبر تک نہیں ہوتی کہ کیا کچھ ہو گیا ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بات چیت بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور ایران کی طاقت کا اندازہ بھی ان کو ہو چکا ہے، تو اب جو ہے وہ ایران اپنے مزید تباہ کن ہتھیار آنے والے دنوں میں میدان میں لا سکتا ہے۔ یہ ناظرین اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔